Oy, mahimong tanan nga ni nato mga igsoon. So ang basahon sa Galacia nagisgot ni kalabot ni Kristo batok sa Christ versus religion. Si Kristo batok sa relihiyon. Kini nga basahon ato naman naisgutan tong una og ikaduha og ikatulong mensahe, no? Ang una intro pa to, then ang ikaduha nagisgot sa pagpadayag ni apostol sa mga apostoles diya sa ebanghelyo, then ang ikatulong mensahe nagisgot na siya ni Kristo kalabot si Kristo nga anak sa Dios kabatok siya sa relihiyon sa tao. Then karon sa mensahe 4 gihisgutan diri nga ang pagpadayag sa anak sa Dios nga hinato. Amen. So napunay kalambigitan sa atong morning revival atong Semana 2 o karong adlaw Semana 4. So pagpadayon ra gihapon ni pagpamulong sa Ginoo nga hinato maison. So sa isgutan sa ni Apostol Pablo sa Galacia 1:15 ingon siya nga, but when it pleased God who set me apart from my mother's womb and called me through His grace. So, gikahimutan gyud sa Dios nga bisan pa taguangkan sa iyang inahan, no, gikuha na siya, giset apart na siya. Gigahin na gyud siya. Nya gitawag na pud siya pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. So bisan pa og sa iyang early days sa Saul pa siya, murag atong makita nga murag kung kani nga verse ba atong lantawon, ginahin ba to sa napas siya sa taguangkan god? Iya kung giingon nga napas siya sa taguangkan, gigahin na siya. Pero sa dihang Saul pa siya, sa iyang pag-alagad, wala nahaom sa iyang pagkaginahin. Kay lahi pa man pod ang iyang gialagaran ni adtong panahona. Pansalamat nga pinaagi sa paghayag sa Ginoo diha niya, pagpadayag sa revelation sa panan-awon sa Dios diha niya kalabot ni Kristo. So ang iyang pagkaginahin natuman na mga igsoon. So gipakitaan ta nga bisan tuod ang atong Ginoo si Ginoong Hesus misteryoso ug espirituhanon, pero ang atong pagkakita niya magagad ay sa panan-awon mga igsoon. Unya kini nga panan-awon ipakita sa Dios mismo nga hinato. So si Apostol Pablo sa dihang nahayagan na siya, gi-struck siya sa light, no? So nakita gyud niya mismo siya kugalingon ang panan-awon kalabot ni Kristo. So kita karon dili man ta ingog direkta nga nakakita niini nga Kristo, kay nakakita ta niini pinaagi pod sa atong pagkadungog sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpamulong sa mga igsoon nga naguna nato, pinaagis pagsangyaw sa ebanghelyo diha nato. So ang Ginoo ra gihapoy naghayag nato aron ta makakita niining Kristo mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Sa atong pagkatao di gyud unta ta makakita aning buhing persona nga mao si Kristo. Pansalamat sa Dios nga may naghayag nato, nagdala nato no nabalhin nata gikas kangit-ngit ngadto diha sa kahayag. Napadaygan ta usatang napadaygan niining buhing persona mga igsoon. Sa unsa nato kabulahan nga sa kadaghan sa minilyon nga mga katawhan, usatang nga napadaygan sa anak sa Dios. Usatang nakakita sa pinadayag kalabot sa anak sa Dios. Pero ang pangutana, tinuod ba ka gyud tang nakakita kalabot sa pinadayag niining anak sa Dios nga mao si Kristo? Unsa gyud ang atong pagkakita niining Kristo nga gipadayag na ngan hinato mga igsoon. Munay salamat niining mensahe nga hisgutan nato unsaon pa nato dugang pagkakita sa pinadayag niining Kristo nga gipadayag sa Dios mga igsoon. So giingon ni Brother Lee nga daghan sa mga katawhan bisan pag mubasa ta sa Biblia, bisan pa sa akong konsepto sa una, di ba, mga church kid, magsugod tag bata, tudloan atas atong mga ginikanan o basa sa Biblia, murag wa gid ta kaayo pay makita, wa pa kay tay masabtan. Samot na og magbasa pa ta sa Old Testament,
ang atong mabasa mura rag history ba? Og sa mga bata pa mura manig og maabot nata sa 1 Samuel, sa Joshua, 1 Samuel, sa mga maghukom, hari, kronikas, mura rag puro gira. Puro away. So wala kayo tay anang kuan ba? Gingon ni Brother Lee nga bisan magbasa ta og Bible, ang atong pagsabot walay Kristo dias daang tugon. Pero gingon ni Brother Lee nga sa tibuok Biblia ang sentrong linya diha mao si Kristo, mga igsoon. So sa ngadto-ngadto sa atong pagsinati dias atong iglesyahanong kinabuhi, sa atong Kristohanong kinabuhi, sa nga magalabita og pahimulos siyang pulong, magalabita og duol sa Ginoo, maglabita og atin sa mga panagkatigom, magalabi ang iyang paghayag nga ninato, mga igsoon. Magalabi ang pinadayag nga ipakita niya nato, og magalabi ang atong pagkakita niya, mga igsoon. So sa atong morning revival, giisgutan atong sa week 2 nga natay sa to objective og subjective truth. Sang objektibong kamatuoran kanang naa sa Biblia, nasulat na, objektibo. So kung dili nato makita si Kristo, kuha na siya, patay nga literal lang siya. Black and white letters ra. Pero sa dihang atong makita ang pinadayag sa Dios sa objektibo nga kamatuoran, naa day ang subjektibo kamatuoran, mga igsoon. So kung naa ang paghayag sa Dios nga hinato, ato na siyang masinatian. So salamat sa Ginoo, mga igsoon. So manang giingon ni Brother Lee nga bisan dias tibuok Biblia, ang linya dias daang tugon o sa bagong tugon, mao gyud si Kristo, mga igsoon. Diba sa wala pa kayo ni gawas kanang sa atong morning revival nga atong ipahimustahan kanang crystallization study, murag di pa ta kay kasabot. Ug unsay ipasabot anang sa Henesis kabuhatan, sa Exodus kalabot sa pagkaulipon, dayon nahigawas pagpanaw sa Israel sa kamingawan, ang Leviticus puro na pud paghalad. Pero sa kung dili nato mahibaluan, nganong na may mga paghalad, puno og halad, daghang halad. Pero sa dihang ipagawas na sa atong igsoon ang dugang pang pagpatinaw nini, atong nakita nga ang realidad dahil sa tanang halad mao day si Kristo. Pag-aplikar nato sa inadlawng pagkinabuhi mao day si Kristo. Din sa Numeros, pag-ihap sa mga katawan sa Israel. Sa Deuteronomio ang pag-re-speaking, pagsubli sa pagpamulong sa Dios before sila musulod sa yuta sa Kanaan. So ang tanang butang kung dili nato makita si Kristo, puro ra gyud siya litra, mga igsoon. So sa atong sa Kristyanidad, wala nila ni makita nga diha day sa daang tugon, sa tibok Biblia daang tugon o baong tugon, ang sentrong linya o ang focus niini mao ra gyud si Kristo, mga igsoon. Amen. So giingon ni Brother Lee nga bisan tuod og 7 ka tuig ug tunga siya dito sa mga brethren, kauban sa mga brethren. Pero wala niya nakita ang pananaon kalabot ni Kristo. Bisan ang ilang mga meeting, murag uyo na sa uyo na sa kabubuton sa Dios, bag-o na nga pamaagi kay humana sa Reformation. Pero wala kayo niya makita ang butang na kalambigitan diha ni Kristo. Magisguta sa Daniel ato makita lang ning katong dakong great image, di ba? Daniel 2 nga nakita ni Daniel sa iyang pananawon, nya kalabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Pero sa paggawas ni Brother Lee sa life study niini sa bisan sa crystallization study, naday dakong kalambigitan diha ni Kristo, mga igsoon. Og dili lang diha ni Kristo bisan sa atong pagkinabuhi. Kalabot sa atong pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. So, salamat sa Ginoo, mga igsoon. Nya, gingnan ta nga ang ato dayang dili pagkakita tungod di ay kay naay mga tap-tap sa week 2, no? Naaday tap-tap nga gisampong nato aron di ta makakita niini nga pananawon, mga igsoon. Munang giingon ni Paul sa 2 Corinthians 3:15 nga bisan sa katawhan sa Israel, kung magbasa sila sa basahon ni Moses, naanay tap-tap ngadto nila. So gisgutan man dinhi nga sa tulo ka grupo sa katawhan sa Israel,
ita nga mga magtotoo o ang mga dili magtotoo na di ay gipahimutang nga tap-tap ni Satanas mga igsoon. So ang Dios niining kapanahunan karon nga mao si Satanas, di ba sa week to, sa atong morning revival, nagbutang og tap-tap sa atong mga mata. Ngadto sa mga Hudyo, sa magbasa sila sa Genesis or sa mga Old Testament, na itap-tap sa ilang mga mata. Nga dili sila makakita kalabot nining Kristo. Bisan gani karong panahon na nagpaabot gyapon sila unang pag-anhi ni Kristo. Nagpabilin gyapon sila sa daang tugon. Kamulo pa silang paabot sa unang pag-anhi ni Kristo. Pero kita nagpaabot na sa ikaduha niyang pag-anhi. Sa iya na nga pagbalik. So ang tap-tap nga nagbutang sa ilang mga mata, ang religious concept sa Judaism nga nagbase sa daang tugon mga igsoon. So ang mga Muslim pod napoy tap-tap sa ilang mga mata nga kung magisgot na punta sa ilang Biblia nga Quran, so wala po sila gihapon ila ni Kristo nga atong manluluwas. Prophet ra gihapon nila si Kristo. Oh. So ang mga religious people sa katilingban nato karon, isgutan po diri ang Seventh-day Adventist. Kung magisgot na gani ta, ang ilara pong ang tabil pod nga nakaulang nila, mao ang ikapitong adlaw ng igpapahulay. Ang doktrina kalabot sa kasuguan, ang doktrina kalabot sa mga pagkaon, nga dili ipakaon o kini mo ipakaon. So, naay baga o kining lig-on nga tap-tap nga nakaulang nila sa pagkakita nining Kristo mga igsoon. Sa Catholicism, daghan gihapong tabil nga nakatap-tap sa ilang mga mata. Sama pananglit, giibutang diri sa atong igsoon, sama pananglit sa kanang mag-ampo ni Maria. Nataptapan sila ni anang konseptuha nga kung kay sa ila pong pagsinati, nga kung muampo sila ni Maria, ang ilang pag-ampo dunggon o tubagon sa atong Ginoo. Kay si Maria, mao may inahan sa atong Ginoo. So munang moagi sila sa inahan, kay pinaagi sa inahan, dunggon sa anak ang ilang pag-ampo. So kana nga tap-tap, baga o lig-on nga tap-tap nga nakatabil sa ilang mga mata mga igsoon. Oh. So bisan sa tanang mga Kristyanidad sa atong palibot, no? Naay mga nagkadaiyang tap-tap nga nakatabil mga nakababag mga igsoon. So kini nga buhat ay sa malalangon nga kaaway nga mao si Satanas mga igsoon. So munang giingnan ta ni Apostol Pablo nga kinahanglan iliso, di ba? Whenever our hearts sa 2 Corinthians 3:16, kung iliso nato ang atong kasing-kasing ato niya, makuha ang tap-tap nga hinato mga igsoon. So karon nga panahon, gingon pa gani nga kini nga mga tap-tap sa Kristyanuhan, nakapahimo pa gani daw nilang kanabang dali ra matandog. Usahay ko magisgot ta sa ilang pagtuo, mayon ta nganong dangapo pa man mo ni Maria. Dali ra dayon sila ma-offend. Kay mayon dayon ta nga manghilabot man mo nga mo man ni among pagtuo. Di ba? Oh. Then napagani koy nasinatian katong usa ka brother ay usa ka lalaki na minyo og igsoon nato, sister. Then karon nagsinati siya, mutambong siya og meeting. Pag-abot niya sa meeting, naamang gud poy kining sister pod nga lig-on kayo ba? Sister nga medyo gulang-gulang na. Pag-abot sa panagkatigom, iya man gud pong bira-birahan og tinuod. Ingnon man pud niya, nganong sige pa man mugampo anang ribulto? Kay Katoliko man to siya. Nganong sige pa man mugampo anang Diyos-Diyos ninyo? Unya sa ila biyang pagtuo, dili ba nila na Diyos-Diyos? Ang ilang pagtuo, representante raman ni. Hulagway raman ni. Wala man mi nag-ampo nga ana. Di ba? Kuan raman ni kanang
picture man ni lain man pud og mugluhod mi nga wala puy ato bangon. Gumag yun ang ilaarang konsepto. Mao may veil nga nakatabon nila. So kato nga sister, inigabot sa meeting, sigihon man niya ingon ana god. Ana pa mo'y dagang mga iyang birabirahan ba kana mga patuo-tuo ana ba? Dihi samot og kagahi ang lalaki. Wa gyud nakadangat pagtuo. Pero sa dihang dito sila tuwa na sila gawas na muyo. Ang Ginoo gyapon nagbuhat. Karon sakto na siya og iglesyahanon nga kinabuhi. Naluwas ra gyapon siya mga igsoon. So kini nga mga tabil nga naa sa kakristyanuhan, mo'y nakapahimo nilang sana talandugon ba gingon dili sa atong igsoon touchy. Dali ra kay sila anang matandog, manluod, no? Mo bitaw na hinungdan nga kung manggawas ta, magsangyaw ta sa ebanghelyo din kanang mga tao nga puno sa doktrina, samot nagkanang mga ministro anang Iglesia ni Cristo o unsa pa na, inig matandog nimo ang ilaang doktrina or unsa, mo na hinungdan nga makigdebate sila ninyo. Makigdebate sila nato. Tungkol kay natandog man gud ang ilang pagtuo, natandog ang tabil nga nakatabon sa ilang mga mata. So kana nga tabil ay maigsoon, buhat dinis malalangon nga kaaway nga mao si Satanas. Nga maoy nag-okupa sa kasing-kasing sa katawhan. Dili lang ni sa kakristyanuhan, dili lang sa mga Hudyo, kaya ang iyang pagpamulong ani sa to, sa mga Hudyo, sa mga dili magtotoo o sa mga magtotoo. Bisa nato dinis pahiuli sa Ginoo. Diba usay sa atong pagsinati, kung naapatay gihawidan nga nakatabil sa atong mga mata, makadungog tag pamulong sa atong mga igsoon, bisag wala tanganli, bisag wala ta puntariyahe nga para nato to, mingon din tayo, unsa man ning igsuuna mangigo man. Di na kumutigom sunod, maana na dayon. Mayog, samantong ako may igo to. Bisag wala, biya kanganli, tanan biya to. Pareha ani nga meeting, wako kabalo. Ug sa akong pagpamulong ani nakatandog ko stabil nga nakasampong sa mata. So salamat sa Ginoo nga kaloyan day tag dugang sa Ginoo mga igsoon. Grasyahan tag dugang sa Ginoo nga kaning tabil nga nakatap-tap nato ato dahil ni siyang ma-drop mga igsoon. Buksan tag dugang sa Ginoo aron dugang tang mahayagan o makakitag dugang sa iyang pinadayag mga igsoon. Nanggiingnan ta sa diri sa page 35. It is crucial that we be on the alert, for it is possible for anything that is not Christ Himself be used as a veil by the subtle one, Satan. Satan may use even the scriptures or even the law given by God as veils. So bisan pa ang kasulatan, pwedeng gamito ni Satanas nga mahimong tap-tap day nganhin nato mga igsoon. So gingon ni Pablo sa Romans chapter 7 nga bisan ang balaod og maayo, no? Ang balaod maayo, balaan og espirituhanon, pero kining maayo balaan og espirituhanong butang mahimong tabil nga gamiton ni Satanas nganhin nato mga igsoon. So kini nagpasabot nga bisan ang even the highest spiritual gift mahimong veil day mga igsoon, mahimong tap-tap. So salamat sa Ginoo nga buksan pa day gidon tagdugang sa Ginoo mga igsoon. So sa atong gikanta nga si Kristo nga maoy pagpadayag sa Dios gikapadayag na nganhin nato. Nya ang hymn sa week 2 katong mystery katong mysterious kapanahunan nga natago nga gipadayag na nganhin nato mga igsoon. Kaning gingon diri nga bisan ang kasulatan mahimong tap-tap nato, gihatag po ning example sa Lucas kapitulo 24 verses 13 to 35 sa dihang nabanaw na atong Ginoo. Anay nga bersikulo naay katong iyang duha ka tinun-an nga human nabanhaw ang atong Ginoo. Ato bang paingon sila sa Emmaus, naglakaw silang duha. Then naghisgot-hisgot sila sa panghitabo. Nga ang atong Ginoo nabanhaw, namatay, din nganong nawagahat. Then ang atong Ginoo ni uban nila.
So nahimo silang tulo. Sa naghisgot sila kalabot sa panghitabo, gibutaan po sila sa atong Ginoo. Nga wala sila makailan niya nga ning uban nila. Sa dihang naghisgot-hisgot sila, apil po ng atong Ginoo, unsa may inyong gisgutan diha di ay. Ningon po sila, nagpuyo ba kang naginusara nga wa ka kabalo kung say nahitabo karon sa Jerusalem nga ang Ginoo nga gipatay gilansang din gilubong pagka ikatulong adlaw nawa man. Hingadto silang Maria, nawa si Pedro po si Pedro hingadto po sa lubnganan, wala gyud. Nya ikaw ngano makakahibalo ani? Uban ang Ginoo lakaw sila lakaw hangtod ding abot na lang sila sa village. Then ingon po sila, ari na lang namo uban kay gabi naman. Di ning uban po ang atong Ginoo dito. Nangaon na sila. Pag magpangaon, nagidalit ang Ginoo sa tinapay. Pagdalit sa tinapay, ahiya sila nakakita ang ila din kauban mo ang atong Ginoo. So unsa nga tap-tap ang gibuhat sa kaaway ngadto sa duha ka tinunan sa atong Ginoo. Nga bisan ang kasulatan nakahibalo na sila sa propesiya sa mga propeta nga ang di ba nakabasa sila sa kasulatan nga ang atong Ginoo matao. Then gipropisay na gani po dito nga mamatay then mabanhaw. Nya mismo ang atong Ginoo nga kauban nila sa tulo kad tuig og tunga. Sa ilang pag-alagad. Namulong na gani ang Ginoo nila nga siya mamatay. Nya ikatulo ka adlaw mabanhaw. Pero wala gyapon sila makakita ni atong butanga. Nya sa dihang nidalit ng atong Ginoo og tinapay, ayha pa sila nakaamgo nga ang ila ring kauban mao ang atong Ginoong namatay og nabanhaw. So sa ato din kahimtang maigsoon posible gyud ingon diri nga bisan ang kasulatan gamiton ni Satanas nga mahimong tabil, nga mahimong tap-tap sa atong panumduman, sa atong una-una mga igsoon. Muna ang ingon po diri nga sa mga magtotoo, ingon na po ni Paul sa dili magtotoo sa 2 Corinthians 4:4. No, ang Dios niining kapanahunan nagbuta sa ilang mga nahuna aron sila dili motuo. So sa mga magtotoo nga sa atong hisgutan na po ni sa atong wikto, di ba? Sa atong morning revival nga sa mga magtotoo nga dili gyud motuo og Dios. Wala sila nakaamgo nga ang ila na ding gisimba mao si Satanas. Amo ang Dios niining kapanahunan karon. Dili magid sila mga atheist nga dili gyud motuo og Dios. So wala sila makaamgo nga ang ila na daing nahimong Dios mao na day si Satanas nga mao ang Dios niining kapanahonan karon. So salamat sa Ginoo nga nakaamgo na ta, nakagawas na ta niining nga pagbutas kaaway naa na ta sa iyang pahiuli mga igsoon. Pero dili paghihapon ni kakumpiyansaan kay bisan ang kasulatan, bisan ang atong old experiences, basin mahimo gihapong tabil nato mga igsoon. Basig miingon na ta og maayo man tong yung sa una. Kana bang sa una ba? Ingko no? Kana bang miingon tag sa una ba? Miingon po tag dasig man gyud kay itong mga igsoon sa una. Nga bisag di sunduon og sakyanan manganhi man gyud bisag manghihike pag pila ka kilometro. Kana bang mataptapan gyud ta ba? So dili gyud na gihapon nato mo nang giingnan ta sa atong mga previous pang pagpahimulos nga ang atong after karon kanang karon di ay. Wala tong kagahapon, wala po tong ugma. Kay ang ugma wa pa putay siguro. Ang ato kana gyud ay karon. Ang atong pagpahimulos sa atong Ginoo. Ang atong pagduol diha sa atong Ginoo. So aron ta padayon nga mabuksan sa pagpadayag niining anak sa Dios nga mao si Kristo una. Kaning sa 35. Kinahanglan ang atong we need to drop our concept. Atong buhian day ang atong mga konsepto mga igsoon. Kay naamang gitay kaugalingong konsepto. Naamang gitay kaugalingong pagpanabot. Pagbasa sa Biblia natay kaugalingong pagsabot. No, natay kaugalingon natong sana kanang comprehension. So opinion. So kinahanglan
ato di ay buhian ang atong konsepto mga igsoon. Bisan pa si Brother Lee, sa daghan daw panahon nga nagugol siya mga panahon nga magkat-on niini nga pinadayag, ang iya ra yung nakatunan mao nga drop. Ang iya ra nakatunan nga i-drop lang niya ang iyang concept mga igsoon. Kay magalabita og buhi ning atong konsepto, magalabi pud og paghayag ang Dios nga ninato. So ingon nga ang Biblia puno sa kahayag, magalabi tagbasa niini, magalabi pud siya og hayag nga ninato mga igsoon. Then magalabi pod ang malangkubon nga espiritu mubuhat nga hinato nga puno sa grasya mga igsoon. So kung naay paghayag diha sa Biblia o naay pagbuhat sa espiritu nga hinato, magalabi pod ta og kadawat sa pinadayag mga igsoon. Nagingon niya nga ang rason lang di ay nga dili ta maka dawat og paghayag sa Ginoo mao nga ato pang gihold, ato pang gikuptan ang atong konsepto. Ato pang gihawidan, itaguan. So mo day nay unang tabon nga nakaulang nato aron ta makakita sa pinadayag sa Dios mga igsoon. Ang konsepto mo ni magbuta nato aron dili ta makakita sa ipadayag sa Dios nganhi nato mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud atong buhian ang atong mga konsepto. So ang pinadayag ko no, walay problema. Sa Dios, on God's side, walay problema. Ang problema niya nato. So atong buhian ang unang tap-tap, ang unang tabil nga mao ang atong konsepto mga igsoon. Gingnan ta nga kinahanglan lang ta magampos Ginoo. Lord, help me to drop everything that is a veil. Mga muyo ra kita sa Ginoo mga igsoon nga tanggalo niya ang tap-tap nga niya nato. So sa katong sa atong morning revival gingon po sa atong igsoon ba nga ang ato daw kanang pagkakita kanang magkuha daw ta og ang pagkita daw sa pinadayag gipakasama sa kanang kamera. Sa kamera na ay linte, na ay film, na ay flash o kining na ay kanang pagdevelop na. Aron ta maka-capture og insakto nga imahe. Sa object wala nay problema kay ang object mao man si Kristo nga ikapadayag sa Dios nga ninato. Then sa light kanang flash trabaho na pud na sa Dios nga may maghayag nato. Ang problema daw niya nato ang linte ug ang kanang film. Kaya ang linti, kung magkuha tag picture, kung ang linti natabunan, way mahimo, bisag na plaster tong film, nauntay flashboard, napoy object nga itong gikuhaan, pero kaya ang linti natabunan man, wagi, madibilop ana. Then, ikaduha pong butang, ang linti giabrihan na, pero ang film nabaliktad po og taod, bisan po, unsaon imong click, wala gihapoy sulod. Wala gihapon. So kinahanglan mahusto di ang tanang butang. Nya giingon ni Brother Lee nga ang linti mo day ang atong hunahuna. Ang film mo pod ang atong kasing-kasing. Kung ang atong salabutan naabrihan na at tubangan sa Dios, pero ang atong kasing-kasing di gihapon husto, dili gihapon madibilop, di gihapon maumol si Kristo nga ninato. Munang kinahanglan di ay una mabuksan ang atong salabutan diha sa Ginoo. Munang ngayon ta, we need to drop our concept before Him. Aron siya ingon nga espiritu mubuhat na ngan hinato mga igsoon. Ikapadayag naman niya ang tanang kamatuoran, ikapadayag na niya ang tanang butang ngan hinato. Pero kung sarado ta sa atong konsepto, wala gyoy mahimo ang Dios nga ninato. Mobita na usahay kanang atong morning revival, kung sarado tas Ginoo, mingon tag gabalik-balik naman eh. Atong miagi mao naman ni gisgutan. Anong karong tuiga naa naman pud ni. Kung sirado ta mga igsoon, di gyud ta makapahimulo sa kanato sa atong Ginoo. Agbayara sa atong pagtulunan kanang malangkubon sa tanan nga Kristo
ato na pong napahimuslan, pila ka busy sa atong morning revival. Kung sarado gyud ta ang Kristo nga malangkubon, di gyud malangkubon sa tanan nato mga igsoon. Magpabilin ra gyapon tas atong konsepto. Ano bitong usay may kog unsa po hisgutan ron para sa atong morning revival karon, gisgutan sa Aitiro, gisgutan sa Churches Fellowship. Karon ato na pong gipahimuslan sa morning revival. So kung maingon ta og nako mo palit og morning revival kay naa naman tong sa Aitiro nako nga pagtulunan, diri na lang ko magbasa. So kung musira ta sa atong kaugalingon, ang Dios di gyud makabuhat mga igsoon. Ang God's economy kay gisgutan sa atong mga igsoon nga ang Dios nahimong tao aron ang tao mahimong Dios sa kinabuhi ug kinaiya. Kanos ara man ni gipamulong. Dugay-dugay na gyud. Pero kung dili gyud ta mosulod niini mga igsoon, unsaon man nato pagkahimong Dios sa kinabuhi ug kinaiya. Kay nagpabili naman ang atong konsepto nga dugay naman ning pagtulunan nganong naa naman pud ni. So ang Dios dili mapadayag nga ni nato. Munang ginanta, we need to drop our concept. Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon. O mubukas ta diha niya mga igsoon. Dene kaduhang butang kinahanglan iliso ang atong kasing-kasing ngadto niya. Whenever our hearts turns to the Lord, the veil is taken away. So kinahanglan iliso lang nato ang atong kasing-kasing mga igsoon og tanggalon niya ang tabil nga hinato og ato siyang masinatian. Ang objektibo nga kamatuoran mahimo natong subjektibo nga kamatuoran mga igsoon. Then mahimo na din siyang maumol nga ninato, masurupan ta sa iyang elemento, mausa na siya nga hinato mga igsoon. Sa atong hymn nga gisgutan, gipadayag naman diri nga ang Dios sa kuros. Si Kristo mo'y pagpadayag sa Dios. Di makabsan kadato. Dios nga nausa sa tao, niya nako akong tanan. Kani nga himay igsoon, kung atong lantawon ang nagsulat ani, nabuhi pa niya atong 1868 to 1946. So dugay-dugay na ning him na sulat. Pero nakita na niya ang kadato ba nga ang Dios na usa sa tao. Diya nahimong tanan alang nato. Pero usay magkanta ta ani murag magwala kayo na usa gid ang Dios. Murag wala pa kayo na sinatiin nato ba nga nausa na gid siya nato. Pero kani nga him dato day kayo mga igsoon. Kay ang Dios nga manluluwas na usa gyud nga hinato. Amen. Si Kristo nga manunubos nga gipadayag sa Dios na usa na nga hinato. Unya gipadayag po gid niya diri nga pinaagi sa espiritu. So mo ni atong gigamit mas pag-ebanghelyo, di ba? Ang Dios nahimong tao, namatay, nahimong espiritong tagatag kinabuhi aron mapaambit na sa katawhan. Then ang espiritu mo'y nagpalatay sa tanang kadato sa Dios na usa na nga hinato. Pero kung dili ba nato mamuguhan kung magpabilin ra ni siya nga litra, murag okay nakasabot ra ta nga siya nahimong espiritu na usa nato, nasabtan man na nato. Pero sa pagsinati ba, bug-os ba gyud siyang nausa nato. Munang salamat sa Ginoo nga una katong sa atong morning revival na pud karong adlaw, sa to unang butang ang atong willingness. Di ba? Willingness. Ang atong willing nga pagduol diha niya. Then ikaduha, emptiness. Pagkahimong basyo at tubangan sa Ginoo. Then ikatulong butang, pray unceasingly. Instant and constant prayer. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Aran sa tuyo, padayon gyung mapadayag siyang ani nato. Siyang pagpadayag ato gyud siyang masinatian sa atong pagkinabuhi mga igsoon.